नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। मकर राशि जुलाई 22 रु जुलाई 30 आपण जीवन में कौन सब परिवर्तन होगाकू जाउछि। जुलाई 22 रु जुलाई 30 समय मकर राशि व्यक्तिविशेष मान अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं सकारात्मक परिवर्तन समय अटे। शनिदेव स्वराशि मकर उपरे ग्रह मानकर शुभ दृष्टि जो आपणकर रहिथिबा कार्य गुड़ाक पूरण होगाकू जाउछि एवं ए जो समय शनिदेव आपणकू धनवान मध्य करेबे। ये जो 9 दिन आपणकर भाग्य कैरियर आर्थिक स्थिति स्वास्थ्य एवं पारिवारिक जीवन विषय आलोचना करिबा एवं क्यों क्षेत्र में आपण को सावधान रहा पड़ो एवं कौन प्रतिकार कले शनिदेव आपण आहरी संतुष्ट हेबे। आपण को निष्ठा एवं धैर्य एवं कठिन परिश्रम शुभ फल प्रदान करछंती कर्माधिपति शनिदेव। इे भाग्य स्थान आर्थिक भाव को शुभ दृष्टि देउछंती धन वृद्धि एवं आध्यात्मिक विकास जोग देउछंती देवगुरु बृहस्पति। इे शुक्र एवं बुध व्यवसाय और वाणी आपण को सफलता प्रदान करुछंती। कार्यक्षेत्र में आपणकर दक्षता को उपरिस्थ ऑफिसर माने प्रशंसा करेंगे। नूतन दायित्व किंबा प्रमोशन मिलवार फुल संभावना रही। जो मैंने नुआ चाकरी खोजुंट से जुलाई 25 रु 29 ये जो समय 25 तारीख रु 29 तारीख मध्य भल ऑफर मिल। सरकारी क्षेत्र में अटकी रही काम गुड़ाक शीघ्र बन। जदि आपणकर बैंक काम हो कि निजर घर पट्टा बनवा काम हो जोड़ा भी हो आपणकर अटकी रही तो यही समय आपण बेस्ट रही। आपणकर सबू सरकारी रिलेटेड काम गुड़ाक अटकी रही काम गुड़ाक बनवाक लगे। आयर नुआ उत्स खोलने लगे पुराणा विनियोगर भल लाभ मिल। मकर राशि जो मैंने भी आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ। वीडियो जदि आपको पसंद आए गोटे लाइक टे निश्चय कर दिंतु। आवश्यक कार्य खर्च हो मात्र अनावश्यक खर्च नियंत्रण रखा आवश्यक। पुराणा लोन किंबा उधार देथिबा टंका परिशोध होवार संभावना रही। जुलाई 23 एवं 27 व्यावसायिक संप्रसारण पर नुआ चुक्ति स्वाक्षरित हम। दीर्घ दिन करी जो माने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रही से समय बहुत अनुकूल रही। पार्टनरशिप रे जो मैंने बिजनेस कर समय गोटे सुवर्ण समय रही। भल टंका इनकम हम एवं दुई पार्टनर भितर जहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग थिला ताहा दूर हम। स्वामी स्त्री मध्य उत्तम बुझामणा और प्रेम वृद्धि पाइब। कौन पुराणा मनोमालिन्य दूर हम। राग रुषा सबू दूर हम। संतान मानकर सफलता और पढ़ापढ़ी को नहीं मन प्रसन्न रहा लगे। परिवार कौन मांगलिक कार्यर आयोजन हम जमीक आपणकर बह कि आपणकर भाई भौणी बह स्थिर हम। स्वास्थ्य दृष्टिकोण समय साधारणतः भल रही। थकापन और मानसिक चापरू मुक्ति पाइबापी आपण डेली 1 आवर एक्सरसाइज योगा किंबा वॉक करंतु। पुराणा आंठुगंठी व्यथा किंबा पेटजंत समस्या किछिटा सुधार आसीबो। जुलाई 22 एवं 23 ये 2 दिन अटक जाइथिबा कार्य गुड़ाक आपणकर शेष हम। आर्थिक लाभर दृढ़ जोग रही अछि। 24 तारीख एवं 25 तारीख कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिल। दूरयात्रार योजना आपणकर सफल हम। यह समय जदि आप गाँव को जावाक चाहूँगी कि बिजनेस मामलें कौन देश बाहर को जावाक चाहूँगी तो 24 तारीख एवं 25 तारीख बहुत बढ़िया रही। 26 एवं 27 तारीख में पारिवारिक खुशी वृद्धि पाइब। सुख बढ़। नूतन संपत्ति किंबा जानवाहन किणवार मनोवृत्ति होब। 28, 29 और 30 जुलाई भाग्यर संपूर्ण साथ मिल। मान सम्मान एवं सामाजिक प्रतिष्ठा आपणकर वृद्धि पाइब। मकर राशि ये जो समय आपण बेस्ट एवं बहुत ही बढ़िया समय रही। 23 जुलाई को आपणकर आत्मविश्वास वृद्धि पाइब। आपणकर कथा एवं निष्पत्ति को अन्य माने ग्रहण करने को लगे। चाकरी करथिबा व्यवसायी मानकु उपरिस्थ ऑफिसर सहयोग मिल। नुआ दायित्व मिल एवं किछि नुआ प्रोजेक्ट मिल। से प्रोजेक्ट माध्यम आपण फ्यूचर बनिबो। आर्थिक विनियोग इन्वेस्टमेंट 23 जुलाई बहुत बढ़िया रही। एवं तासह यही जो दिन में आपण 23 जुलाई को माने जदि निजर कामड़ा को आहरी भल शुभफल करने को चाहूँगी 23 जुलाई
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କଳା ରଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 23 ଜୁଲାଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 4। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ 25 ଜୁଲାଇ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ 90% ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି 25 ଜୁଲାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଚାକିରିର ଅଫର୍ ଆସିବ। ସରକାରୀ କାମରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେବ। ଉଧାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। ନୂଆ ଆୟର ପନ୍ଥା ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁମାନେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଦିନଟି ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ରହିବ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ମନ ଓ ଶାନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି 26 ଜୁଲାଇ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସାଧାରଣ ରହିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଦାନ ଧର୍ମରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯାହା ମାନସିକକୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଦେବ। କେବେ 26 ଜୁଲାଇ ଗୃହକୁ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ କରିବେ ଏହି ସମୟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ? ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ, ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳି ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ତା ସହ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳର ସ୍ନାନ ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା ଖସା ବା ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଆମେ କହିଥାଉ, ତାହା ନହେଲେ କେତୋଟି ଜାଗାରେ କଳା ଖସା ବି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ସୋରିଷ ତେଲ, କଳା କମ୍ବଲ କିମ୍ବା ଚପଲ ଏସବୁ ନା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶନିବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ତଳରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଉଛି, ଆପଣ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଗାଡ଼ି ତ କିଣୁଛି କିନ୍ତୁ ଖରାପ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଶନିଦେବଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଏସବୁ ଟେନସନ୍, ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେବା, ଲୁହା ଯନ୍ତ୍ର ସାମାନ ଖରାପ ହେବା କିମ୍ବା ଘରର ମେସିନାରୀ ସାମାନ ଗୁଡ଼ାକ ଖରାପ ହେବା, ତ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଜୁଲାଇ 22ରୁ ଜୁଲାଇ 30 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ରହିଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥାଉ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି। ଇଆଡ଼େ ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯୁତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ସେ ଉନ୍ନତି କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ବିଜନେସ୍ ବେପାର ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ ଚାଲିବ। କଷ୍ଟମର ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବେପାରକୁ ନେଇ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ 22ରୁ ଜୁଲାଇ 30 ଆପଣଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଖୋଲିବ। ମକର ରାଶି, ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା ବରସୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ, ଖୁସିର ସହ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।